সাবস্ক্রাইব কৰিবা আমাৰ সুন্দৰ আসাম ইউটিউব চেনেলক আৰু দবাব বেল আইকনত আমাৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথম পাবৰ কাৰণে। साथ निभावे तो साथी रे तोर से आहे मोर हार सपन तो है मोर हार अपन जावे नहीं दूर कोई पास रहे हो নাই মানে মই आदमी से घुमा के सपना देखा तो घोटी बड़ी देखी ना मैं माने बेलेग माने सोच रहा है बसी तक जाती हां जा কিন্তু आज जे हसाके दे लेगाखा हुए माने कारण कि माँ भी माने लागे नेकी लागे कि जानने हां हां लागे गुला ए मिनी सुन तो मैं आगुआ ए रो अरे मैं हे चिनो ना तू छोटो लगी री तू आगुआ थी होली की हुई गो आदमी मैं बड़ो लागो मैं आगुआ गुजे मैं ही बात करूंगा तो और नहीं चल तो पहले तो आगे ए मिनी सुन तो ए चल जिलो ए मिनी सुन तो हरी है नहीं किधर की जानी आओ छेक बोई कहाँ है मिनी इसरा ये देख रही है उसी तो आज फिर असल जब है तो जाता है हमको लाग रही है मैंने मुके Mais avant tout, fais bouger la tête. এই কাকা তো কি হল মানে এরকম চিন্তা আছে পড় গেলে যে তখন খাইতে পিক নি পালে নাকি নাই রে মোর মানে লেট্রিন লাগতে বহুত তো যা লেট্রিন যা ওটা আমি চিন্তা করে এরকম দেখাতে বেমার হতিস কোন নাকি নাই নাই আমার তো নাই হতো মেডিকেল ले जाम বেমার হতি হতো তো যেরা তো বেমার হতিস তো দেখাতে আসল মতে মোর কি বাত হই যায় তো জানত কি হই মই তোকে বাতাত পারো মই কাল মাংস খালো মানে ভালো কর বাত বলালো 500 টাকা कर মাংস খালো আচ্ছা ছাগলি মাংস তো इतना जल्दी মই লেট্রিন চল যাম হাই গ্রেম হলে সে মই মোর 500 টাকাটা মোর এনেই চল যাই ও ওকে খালি তো চিন্তা মে পড়ে যাই মোর তো মানে হাগে কে নাই সাথে মানে কি করে লাগি উপায় নাই উপায় নাই কি হল इतना কষ্ট से रेंगो थी गलाओ थे बाबू एकदम की बोलबे रे एकदम माने मोर लीटिंग लागत है माने तो जाय दिन निकला दिले तबे तो 400 টাকা के 500 টাকা के खाई दे रही जे अरे उतना दाम के वस्तु खाए रो साइले मुके लीटिंग लागी जानो मुके एने बाहर हो जाइसु हे उतना दामी के वस्तु खाव लागे न बेसी दिन নাই রহিছে মোর উतना जल्दी যদি लीटिंग कर दिले से हेलो ओए तो जल्दी आओ सुन हाँ हाँ हम दे यहाँ मैंने बीमारी झूम में जाएगा ठीक है
কি বলে না ডাক্তার এইখানকে হাঁকাই দেহ ক এখন আপে আহে মানে তোর কম হাল হইকে মুখে তো দেখে গেলে ভাল নি লাগত মানে নাই ডাক্তার নাই আনলেও হৈ যায় এনেই পইচাটা কাহে খরচা করে লাগে तो इतना 500 टका पैसा के कम लायक रखती पेट में और तो लेटरिन भी नहीं जातीस तो नुकसान हो जाएगा तो खतरे मैं तो के कम सह्य करे नहीं सुआ लगा डॉक्टर ना এরিগা তই যে আমিটা খরচাই করবাবে দেখো তো মই তো दे दो सुन दो लो डॉक्टर आ जाए এই দিকে কি হয়ে গেলে ক দেখ তো এই ছাগলি মাংস দিয়ে মোর নাম লাগে লাচিত কুজুর নমস্কাৰ মোৰ নাম লাগে মিলন কুজুৰ নমস্কার মোর নাম লাগে উমেশ টকুয়াল আর আপনার সঙ্গে মাঝে আরেকটা আমি এবার নতুন ভিডিও কমেডি ভিডিও আদিবাসী কমেডি ভিডিও হিসাবে আনলি আর এই ভিডিওটা যদি ভাল লাগি আপনি সবেন দেখবা আর ভাল লাগি হলে সে भी লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব শেয়ার भी করবা আর ঘন্টি বটন কে দবাবা আর हमनिके আপডেট দাওমান পাতে রবা তো আপনি সবেনকে এটা অনুরোধ রাখতে हमनिके ভিডিও में যদি আপনি সবেন নতুন আহা হলে সে আমাদের চ্যানেল